बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में कुरान करीम को देख के पढ़ना, फिर चाहे तरावी हो या कोई भी नमाज हो, इस सिलसिले में बहुत से एतराज़ और जवाब आ चुके हैं। जो एतराज़ करने वाले और जवाब देने वाले दोनों ही मुझसे बेहतर हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का इसरार रहा कि इस सिलसिले में एक मुख्तसर सा जवाब उन्हें दे दूँ। यूँ सोशल मीडिया पे इख्तलाफी चीज़ों को लाना, इससे चाहने वाला और फ़ैन फॉलोइंग ज़रूर बढ़ती है, लेकिन अभी तक का तजुर्बा है कि इस तरीके से किसी को अमल पर आमादा नहीं किया जा सका, बल्कि एक तनकीद और जवाब तनकीद का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि कुछ पल के लिए हम लोग खुले दिल से अपने मसलक और अपने नज़रिए से खाली ज़हन हो करके मेरी बातों को शुरू से लेकर के आखिर तक गौर से सुने। इंशाअल्लाह उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये जो अहनाफ की राय है, चलिए अहनाफ का लफ्ज़ हटा दूँ, ये जो राय है कि नमाज में कुरान करीम को देख के पढ़ना नाजायज़ है, ये राय सबसे ज़्यादा राज और मजबूत क्यों है, और जो लोग इसके जवाज़ के कायल हो उनके राय मरजू क्यों है। गौर करें, नमाज में देख के पढ़ना, एक जमात इसको नाजायज़ कहती है और एक जमात इसे जायज़ कहती है। जो लोग इसे नाजायज़ मानते हैं, इनकी राय राजिह क्यों है, मजबूत क्यों है, उस सिलसिले में मैंने 4 वजह यहाँ बतला दी है। इन चारों वजहों को आप सुकून से सुने, उसके बाद गौर करें, तभी जा कर के आपको एक सही राय कायम करने में मदद मिल सकती है। वरना बिला किसी ख़ास वजह के किसी मसलक की और किसी राय की तरफदारी करना, ये भी असबियत है जो मोमिन के सामने। पहली वजह, नमाज में मकसूद सुकून है कि हम जिस ज़ात के सामने खड़े हो रहे हैं उसके तक़द्दुस का, उसके एहतराम का तकाज़ा है अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तरा, कि हमारी मुकम्मल तवज्जुह, पूरा सुकून उन्हीं की तरफ हो। अब जहाँ जो चीज़ मुखिल सुकून होगी वो चीज़ नमाज में नाजायज़ हो जाएगी। आप गौर करें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नमाज का ही हिस्सा, नमाज ही का अमल होते हुए भी, लेकिन जहाँ शरीयत को महसूस हुआ कि ये चीज़ें अब मुखिल सुकून बनने लगी हैं, शरीयत ने उन चीज़ों से भी मना कर दिया। मैंने यहाँ इस तरह की 2 मिसालें पेश की हैं, एक रफ़ा यदैन और एक क़िराअत खल्फ़ल इमाम। रफ़ा यदैन या तर्क रफ़ा यदैन, आज हमें उस सिलसिले में बात नहीं करनी है। अलबत्ता सिर्फ इतना याद रखा जाए, मुस्लिम शरीफ की जिस रिवायत को पेश किया जाता है तर्क रफ़ा यदैन के सिलसिले में, आप अलैहिस्सलाम का फरमान उस्कुनू फ़िस्सलाह, कि आपने नमाज में रफ़ा यदैन से मना कर दिया, और उसकी वजह उस्कुनू फ़िस्सलाह, कि नमाज में सुकून पैदा करें, ये वजह बतला दी। इससे लगता है कि रफ़ा यदैन जो नमाज ही का एक अमल था, जैसा कि तकबीर तहरीमा के वक्त में रफ़ा यदैन, तो नमाज का रुकन होने के बावजूद जब इसका तकरार मुखिल सुकून बनने लगा, आपने उससे भी मना कर दिया। आगे चलें, क़िराअत खल्फ़ल इमाम। क़िराअत नमाज का ही एक अमल है, नमाज ही का एक रुकन है, लेकिन इमाम के पीछे क़िराअत करना जब ये मुखिल सुकून बनने लगा तो आपने इससे भी मना कर दिया। चनांचे इमाम, अगर जहरी नमाज है तो इमाम की आवाज़ मुक्तदी की आवाज़ से टकरा तो वहाँ सुकून ख़राब, और अगर सिर्री नमाज है तो वहाँ मुक्तदी इसी तज़ब्ज़ुब में रहता है कि कहीं इमाम साहब जल्द न पढ़ें या कहीं इमाम साहब देर से पढ़ो और मेरी ख़त्म हो गई हो, इस एतबार से भी उसका सुकून मुकम्मल नहीं रहता है। इसी बिना पर आप अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, जो लोग इस रिवायत को पेश भी करते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है, उसी रिवायत पे वो गौर करें। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मेरे पीछे पढ़ रहे थे क्या? एक सहाबी ने कह दिया जी हम पढ़ रहे थे। तो आपने कह दिया तभी तो मुझे लगा कि मुझे क़िराअत करने में दिक्कत क्यों हो रही है, मुझे बेसुकूनी क्यों महसूस हो रही है। तो पता चला ये दोनों वजह भी, क़िराअत खल्फ़ल इमाम अगरचे इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, ये वजह भी है, लेकिन एक वजह बेसुकूनी भी है। गोया नमाज का अमल होते हुए भी इन दोनों चीज़ों को बेसुकूनी के नाम पे जब इनसे मना किया गया, तो जो चीज़ नमाज का अमल ही ना हो, जैसा कि देख के कुरान करीम को पढ़ना। अब आप कुरान करीम देख के पढ़ रहे हैं तो एक हाथ बांधा हुआ, एक से पकड़े हुए हैं, नीचे जा रहे हैं तो बंद कर रहे हैं, उठ रहे हैं तो फिर खोल रहे हैं, फिर वर्क को पलटना। अब कुछ लोगों ने और जिद्दत कर दी कि मोबाइल से शुरू कर दिया पढ़ना, नतीजा अब नीचे जाएंगे तो लॉक होगा, फिर लॉक को खोलेंगे, स्क्रीन थोड़ा तेज चला तो 2-4 सफ़ आगे पीछे होगा, इससे तो मुकम्मल सुकून ख़त्म होगा। जो नमाज की रूह है, जो नमाज की असल ग़िज़ा है, रब का इस्तेहज़ार, वो तो इससे पैदा नहीं होगा, अगरचे आपकी तवज्जो क़िराअत की तरफ रहेगी। लिहाजा जब ये चीज़ें नमाज का अमल होते हुए नमाज से मना की गई है, तो जो चीज़ें नमाज का अमल ही नहीं है, वो चीज़ें अगर मुखिल सुकून हो तो ज़ाहिर सी बात है उनका नाजायज़ होना और भी ज़्यादा बधी है। दूसरी वजह, अहनाफ की राय पर अमल करने से आप इख्तिलाफ से दूर रहेंगे। इख्तिलाफ से दूरी, गौर करें वो कैसे।
نہ دیکھ کے پڑھنا احناف بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ دیکھ کے پڑھنا احناف اسے ناجائز کہتے ہیں اور اہل حدیث اسے جائز کہتے ہیں۔ اب غور کریں، اگر آپ نہ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی نماز احناف کے یہاں بھی صحیح ہو رہی ہے، اہل حدیث کے یہاں بھی صحیح ہو رہی ہے، گویا دونوں کا اتفاق آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو احناف کے آپ کے ناجائز ہو رہے ہیں اور اہل حدیث کے آپ کے جائز ہو رہے ہیں، تو یہاں آپ اختلاف کے شکار ہو رہے ہیں۔ گویا نہ دیکھ کے پڑھنے میں وہاں آپ اتفاق کے، لیکن وہاں آپ کو اتفاق حاصل ہو رہا ہے اور وہاں آپ اختلاف سے بچ رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ جو لوگ اصول فقہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں حقیقت و مجاز کے بحث میں ایک چیز عموم مجاز آ جاتی ہے۔ صاحبین نے عموم مجاز کو جو ترجیح دی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ حقیقت و مجاز دونوں کا فرد بنتا ہے۔ اس اعتبار سے وہاں دونوں کا اتفاق حاصل ہوتا ہے، اختلاف سے دوری ہو جاتی ہے جو مومن کی شان بھی ہے۔ لہذا احناف کی رائے پر عمل کرنے سے اختلاف سے دوری آپ کو حاصل ہوتی ہے اور ان کے رائے پر عمل کرنے سے آپ اختلاف کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی دوسری وجہ۔ تیسری وجہ ہے کہ احناف کی رائے پر عمل کرنے میں آپ کے نماز کے صحیح ہونے کا یقین ہے، ان کی رائے پر عمل کرنے میں نماز کے صحیح ہونے کا یقین نہیں۔ وہ بھی کیسے؟ غور کریں۔ نہ دیکھ کے پڑھنے کا صحیح ہونا احناف کے ہاں بھی ہے اور نہ دیکھ کے پڑھنے کا صحیح ہونا اہل حدیث مکتب فکر کے ہاں بھی ہے۔ گویا نہ دیکھ کے پڑھنے کا صحیح ہونا اس پہ اجماع ہے، دیکھ کے پڑھنے کی صحت اس پہ اختلاف ہے، احناف کے یہاں ناجائز، ان کے یہاں جائز، گویا اس میں اختلاف ہے، اتفاق نہیں، اور اس پہ دونوں کا اتفاق ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس فرمان کو دیکھیں، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی، متفق نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا جب یہاں اتفاق ہوا ہے، اجماع ہوا ہے، تو اس حدیث کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ اکا دکا آدمی تو گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں، یا دو چند افراد ہیں جو گمراہی پہ اڑ سکتے ہیں، لیکن امت کا سواد اعظم وہ گمراہی پہ اڑ نہیں سکتا ہے، وہ گمراہی پہ اجماع نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب یہاں اس بات پہ اجماع ہے تو پتہ چلا اس چیز کا صحیح ہونا یقینی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اب یقین پیدا ہو گیا۔ وہ احناف کے رائے پر عمل کرنے سے آپ کے نماز کے صحیح ہونے کا یقین ہو گیا کہ وہ رائے وہ ہے جس پہ امت کا اجماع ہے۔ چوتھی وجہ کہ آپ اگر دیکھ کے پڑھتے تو یہ بلا ضرورت ہے۔ وہ اس طور پہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمیں حافظ نہیں ملا یا ہم حافظ ہے نہیں، اب قرآن کریم کو ہم چاہتے ہیں، ہمارا جذبہ ہے، شوق ہے کہ ہم تراویح کے نا پورے قرآن کریم کو پڑھیں، تو پورے قرآن کریم کو تراویح کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے، کوئی واجب و فرض نہیں ہے، لیکن سکون کے ساتھ نماز کی ادائیگی یہ واجب ہے۔ ایسے میں آپ سنت کی ادائیگی میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ سنت کی ادائیگی میں آپ واجب کو چھوڑ دیں تو یہ احمقانہ حرکت ہی ہوگی۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جس خادم کا معاملہ لے کر کے آپ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں دیکھ کے پڑھنے پر، تو وہ ایک مختلفی چیز ہے، ایک اختلافی چیز کو بنیاد بنا کر کے آپ سنت کی ادائیگی میں واجب کو چھوڑنے والے بن رہے ہیں، جو مسلمان کی شان نہیں ہے۔ آپ واجب کو لے لیں، آپ کی تراویح وہ چھوٹی صورتوں سے بھی ہو جائے گی، آپ مقرر جو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھیں، اس سے بھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ سکون کے بنا نماز پڑھتے ہیں اس صورت میں آپ کی نماز ادا نہیں ہو جاتی۔